Assalamu alaikum. Good afternoon. I think you are all are very well. So now here you can see many trees. We take in oxygen and we are releasing carbon dioxide. Trees take in carbon dioxide and produce oxygen. We should plant more trees. Then our environment will be better. And whatever. Let's look ahead. And I am learning in new English, so if my English is wrong, so could you please tell me? And yeah, there is a here you can see one boy. So let's go. And hey, could you please come here? 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 So, what is your name? My name is Musa. Mursalin. How are you? I have Oh, good. What is your school name? my name Ude Baluha ke Molinis. Balora RK Model School. Ha. So, what class do you study? Kon class e poro? Nursery play? Nursery. Pili saskolti latte. Oh, so তোমাকে আমি I want to question you. So, can you say? Yes. নাকের ইংরেজি কি বলো? Nose. ও হাতের ইংরেজি কি? Hand. চোখের ইংরেজি কি? Eye. সবই তো পারো তুমি। Oh my god! Wow! আচ্ছা বলো মাথার ইংরেজি কি? Kuma. আমি একটু ক্লু দেই হে। Head. ও আচ্ছা কানের ইংরেজি বলো, তাহলে আমার মধ্যেই পারো। Kanel. হ্যাঁ। Kale sele. बड़ा हरामी हो बेटा। ই E. Ow. E. কি কানের ইংরেজি কি? E. ইয়ার। Yeah. কানের ইংরেজি কি? E. R. সো যাওয়ার ইংরেজি কি? Let's go. লেটস গো মানে চলো যাই। হ্যাঁ, যাওয়ার চলো ইংরেজি যাই। গো। যাওয়ার ইংরেজি কি? গো। Go. Let's go. भाई मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है তো তোমাকে যদি এখন বলি লেটস গো টু হোম, চলো বাড়ি যাই, তুমি কি বলবা? Bye to yeti. शाबाश बेटा। বলো ইয়েস অফকোর্স, চলো যাই। তুমি কখন বলো লেটস গো? বলো লেটস গো। সো এভরিওয়ান, তোমরা তো দেখতেই পেলে হি ইজ এ জিনিয়াস বয়, সবই পারে। অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড প্লিজ ফলো মাই পেজ। হ্যাভ এ গুড ডে এভরিওয়ান। আল্লাহ হাফেজ।